क्या आप लोग जानते हैं जो पूरी दुनिया में जो समंदर हैं इनमें कुछ ऐसे रास्ते बने हुए हैं कुछ जो अल्लाह ना करे अचानक बंद हो जाए किसी वजह से तो पूरी दुनिया का निज़ाम मुतासर हो सकता है क्योंकि दुनिया को फिर ना तेल पहुंचेगा ना सामान ना खुराक वगैरह। तो इस वजह से ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है क्योंकि पूरी दुनिया का जो 80% तजारत का जो निज़ाम है वो समंदरों के ज़रिए होती है। मगर ये समंदरों के जो रास्ते हैं ये ऐसे तंग रास्ते हैं कि जिनको अबनाए कहा जाता है और यही वो दरवाजे हैं, यही वो रास्ते हैं जो पूरी दुनिया की मैशियत को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले जो दरवाज़ा सबसे पहले जो रास्ता आता है उसका नाम है अबनाए हुर्मुज़। ये सिर्फ 30 मील के रास्ते पर मौजूद है और यहाँ से पूरी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई यहाँ से ही गुजरती है और ये खलीज फारस को बहर ओमान से जोड़ता भी है और ईरान के शुमाल में ये मौजूद है। अगर ये किसी वजह से बंद हो जाता है तो पूरी की पूरी दुनिया का मैशियत का निज़ाम हल कर रह जाता है। अब बात करते हैं अबनाए मलाका। अबनाए मलाका जो है ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान वाक़या है। ये दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन समंदरी रास्ता है और यहाँ से जो गुजरते हैं उनमें आता है चीन, जापान और कोरिया वगैरह की सप्लाई यहाँ से गुजरती है और अगर ये किसी वजह से बंद होता है तो पूरे एशिया की मैशियत रुक सकती है। अब बात करते हैं अबनाए जिब्राल्टर। ये जो है ये यूरोप और अफ्रीका के दरमियान वाक़या है और यहाँ पर बहर ओकियानूस को बहर रूम से जोड़ता है, यानी पूरे का पूरे यूरोप की तजारत का मरकज़ी दरवाज़ा यही अबनाए जिब्राल्टर है। अब बात करते हैं अबनाए बॉस्फोरस। ये तुर्की में वाक़या है और बहर अस्वद को दुनिया से जोड़ता है। रूस और यूक्रेन की तजारत के लिए ये अहम तरीन जगह पाई जाती है। अब बात करते हैं अबनाए पनामा। एक ऐसी जगह है जिसको इंसानों ने खुद ही तैयार किया है। ये बहर ओकियानूस और बहर अलकायल को मिलाता है। इसके बगैर जहाज़ों को कई हज़ारों किलोमीटर दूर से इजाफी सफ़र करना पड़े अगर किसी वजह से ये ब्लॉकेज होती है। तो फिर वापस आते हैं नाजरीन अबनाए हुर्मुज़ की तरफ, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से पूरी की पूरी दुनिया की तवानाई गुजरती है। तो ये पूरी दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर मौजूद है जो नज़र तो बहुत छोटी आती है मगर इसके असरात पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। ये कोई सरहद नहीं, ये कोई शहर नहीं, ये एक समंदरी रास्ता है जिसका नाम अबनाए हुर्मुज़ है। आज के दौर में जब आप लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या फिर बिजली का बटन ऑन करते हैं तो शायद आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। इस तवानाई का एक बड़ा हिस्सा जो है इसी तंग रास्तों से होता हुआ गुजरता हुआ आप तक पहुंचता है और दुनिया के समंदर जहां हर लम्हा हज़ारों के हज़ारों जहाज़ सफ़र कर रहे होते हैं, यही वो रास्ते हैं जो आलमी तजारत की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। मगर इन्हीं रास्तों में कुछ जगह ऐसी भी मौजूद हैं, ऐसे भी रास्ते तंग रास्ते मौजूद हैं। अगर वहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला बन जाए तो पूरी की पूरी दुनिया रुक सकती है। उन्हें कहते हैं चौक पॉइंट्स। मगर इन सब में से सबसे खतरनाक जो जगह जो मैंने पहले भी अर्ज की है, सबसे एहसासमंद और सबसे ज़्यादा ताकतवर जगह जो चौक पॉइंट जो है वो यही है अबनाए हुर्मुज़। ये सिर्फ 30 मील के रास्ते पर है। खलीज फारस को दुनिया के बाकी समंदरों से ये जोड़ता है। यहाँ से रोजाना तकरीबन 20 बिलियन बैरल तेल जो है वो गुजरता है। सोचें ये दुनिया का कुल तेल का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से गुजर रहा है। इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं दुनिया के सबसे अमीर तरीन तेल के ज़खायर रखने वाले ममालिक। ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया और यूएई, कुवैत, इराक, कतर। यानी ये एक रास्ता अगर बंद हो जाए तो सिर्फ एक मुल्क मुतासर नहीं होगा बल्कि पूरी की पूरी दुनिया ही मुतासर होगी। और यही वो मकाम है जहाँ से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। गुज़िश्ता चंद सालों में मशरक़ वस्ता में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान तनाव ने इस हिते में जंगी सूरत हाल
پیدا کر دی ہے اور بار بار دی جانے والی دھمکیاں، ایران بار بار یہ واضح کر چکا ہے کہ اگر ہمیں دباؤ میں لایا گیا تو ہم ابنائے ہرمز بند کر دیں گے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر واقعہ ہی ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اس سے پہلے متاثر ہونے والے جو ملک ہیں اس میں آتا ہے سرفہرست نام ہے جو چائنا کا۔ چائنا کی ایک بہت بڑی توانائی کا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد بھارت، جاپان، کوریا وغیرہ، یہ سب کی توانائی کے بڑے حصے اسی راستے سے گزرے ہیں۔ چین دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری رکھتا ہے، اگر تیل رک جائے تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور یوں بھارت تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت اگر سپلائی رک جائے تو مہنگائی آسمان کو چھوئے گی، اور جاپان، کوریا وغیرہ مکمل امپورٹ کا انحصار، اور یعنی توانائی، زندگی، وہی سب کچھ ایک ہی منٹ میں رک جائے گا اس ایک راستے کے بند ہونے سے۔ اور یوں عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ تیل کی قیمتیں دگنی یا تگنی ہو سکتی ہیں، سٹاک مارکیٹس کریش ہو جائیں گی، عالمی تجارت سست، ایئر لائنز، شپنگ انڈسٹریز سب کچھ متاثر ہو سکتا ہے صرف ایک ابنائے ہرمز کی وجہ سے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ راستہ صرف چند ہفتوں کے لیے ہی بند ہو جائے تو دنیا کو کھربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سپر پاورز یہاں خاموش نہیں بیٹھتی۔ امریکہ جیسے ملک، برطانیہ اور دیگر ممالک اس خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا چکے ہیں، ہر جہاز پر، ہر حرکت پر اور ہر سگنل پر نظر رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ اور 2026 کی جو صورتحال ہے، دنیا ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف نئی ٹیکنالوجی، الیکٹرک گاڑیاں، متبادل توانائی، لیکن دوسری طرف ابھی بھی حقیقت یہی ہے کہ دنیا کا تیل کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو جب تک ایسا ہے، ابنائے ہرمز صرف ایک راستہ نہیں بلکہ ایک ٹائم بم بھی ہے جو کسی وقت بھی پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ ہوگا کیا، سوال یہ ہے کہ اگر کل کو یہ راستہ کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے تو دنیا کتنے دن چل سکے گی؟ اور شاید سب سے بڑا سوال، کیا واقعہ ہی ہم اس خطرے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ یا صرف ہم انتظار کر رہے ہیں ایک ایسے بحران کا جو تاریخ کو بدل کر رکھ دے گا؟ تو ناظرین، یہ تھی چند معلومات جو ابنائز کے اوپر تھی، جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ اچھا سا کر کے اپنے بھائی کا حوصلہ افزائی کر دیجیے گا، اور جو نئے ہیں میرے چینل کے اوپر ان سے مؤدبانہ گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی میں بار بار پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے کسی اچھی داستان کے ساتھ، کسی اچھی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان۔